ICT решений услуг и работаем с 2015 года на рынке Узбекистана. 예, 간략하게 말씀드리면은 우리 회사는 2015년도에 설립되었고 주로 이제 종합적 IT 솔루션과 관련된 서비스들을 제공을 하고 있는 회사입니다. Как вам всем известно, IT-сфера, она очень широкая и, в принципе, включает очень много различных направлений и решений. 여러분들 잘 아시다시피 이제 IT라는 거는 굉장히 광범위한 분야이기 때문에 여러 가지 서비스와 여러 가지 그 방향으로 나눠져 있습니다. Значит, наша компания специализируется на продвижении современных технологий и решений от ведущих мировых производителей, чтобы оптимизировать нашим клиентам их внутреннюю работу и помочь им сконцентрироваться на их основной деятельности. 주로 이제 가장 기본적인 방향은 우리 회사가 하는 것이 이제 우리 고객들한테 최적화된 그 업무를 수행할 수 있도록 최신 선진 기술들을 도입해서 그런 서비스와 그런 솔루션들을 제공하는 것이 목적이 되겠습니다. Наша компания работает в секторе B2B и в секторе B2G. 우리는 주로 B2B하고 그냥 B2G 섹터 분야의 고객들을 다루고 있습니다. Значит, мы работаем в сфере финансов, государственных учреждений и ритейла. 주로 이제 그 금융 쪽 기관하고 공공기관하고 리테일 소매와 관련된 회사들하고는 파트너십, 고객들한테 서비스를 제공하고 있습니다. Значит, миссия нашей компании – это мы стремимся использовать лучшие человеческие и технологические ресурсы компании и наших партнеров для эффективного внедрения современных технологий в жизнь общества, внося свой вклад в успешное развитие Республики Узбекистан. 우리 미션은 기본적인 미션은 그 인적 및 기술적 자원을 회사의 자원을 활용한 상태에서 이 효과적으로 이제 그런 기술들을 이렇게 우리 사회에 도입을 해가지고 이 회사뿐만 아니라 더 나아가 국가의 발전이 이바지할 수 있는 것이 이제 우리 회사의 소명이 되겠습니다. Значит, мы придерживаемся ценностям нашей компании. Это основные, значит, первое – это команда, это люди. Второе – профессионализм, ответственность, порядочность и социальная ответственность. 우리 회사의 가치관에 대해서 이제 말씀드리면은 팀워크가 굉장히 중요하고 전문성, 그다음에 책임성, 그다음에 질서 정돈과 그다음에 그 사회적 책임감에 대한 것이 이제 우리가 중요한 가치관들입니다. Значит, решения, которые мы предлагаем для наших заказчиков, значит, они распределены по нескольким группам, которые я сейчас вам озвучу. 예, 그리고 지금 우리가 제공을 하고 있는 솔루션과 서비스들은 여러 가지 이제 분류를 할 수 있는데. Значит, на этом слайде вы можете увидеть распределение по категориям. Это системы передачи данных. Значит, это в первой категории. В первой категории мы сотрудничаем с различными партнерами. Это крупные международные компании. Значит, второе – это серверы и системы хранения данных, которые включают тоже категорию определенных продуктов. И третье, значит, голосовая и мультимедийная связь. 이제 세 가지 분류로 나눠줄 수가 있는데요. 주로 우리가 하는 서비스 하나가 이 정보 전송이 관련된 시스템들을 제공을 하고 있고, 그 다음에 이 정보를 저장하는 서버든 기타 장비 시스템들에 대한 설치 및 공급을 하고 있는 거고요. 그 다음에 이 멀티미디어 음성 통신을 위한 장비들을 제공을 하고 있습니다. Также мы занимаемся предложением для наших заказчиков систем безопасности, которые включают тоже определенных партнеров. Это также инженерные системы и прочие системы, которые включают в себя лингофоны, кабинеты и видеостены с мультимедиа. 그리고 그 이외로는 이제 그 보안 시스템과 관련된 솔루션도 있고, 그다음에 엔지니어링 시스템 시스템 설계라든지 뭐 기타 등 시스템들이 있는데, 이제 기타 시스템은 주로 이제 이렇게 언어적
어떤 회의실이라든지 그 영상 어떤 멀티미디어 시스템들과 관련된 것입니다. На сегодняшний день мы сотрудничаем со многими ведущими IT-компаниями. На этом слайде вы можете увидеть несколько партнеров, представительными партнерами, которыми являемся в Узбекистане. 그리고 슬라이드에서 보시다시피 지금 우리의 파트너들은 여러 개가 있고요. 네, 지금 슬라이드에서 보시는 파트너들이 우리 파트너들입니다. При этом у нас есть технический состав инженеров, которые также прошли все необходимые квалификационные тестирования, обучение у, значит, наших вендоров, основных партнеров, и которые, соответственно, могут подобрать необходимые Значит, на этом слайде вы можете увидеть значит, заказчиков, с которыми мы работаем, с которыми мы оказываем наши услуги, в том числе по предложению тех или иных IT-решений. 지금 보시는 슬라이드는 우리의 고객사들이고요. 고객사들은 이제 여러 형태의 솔루션이 아니면 그 애플리케이션이라든지 к렇게 서비스를 제공을 하고 있습니다. Как я говорил, значит, мы работаем с банковским, с финансовым сектором, с государственным сектором и с сектором розничных услуг. При этом, значит, нашими заказчиками являются крупные международные организации в том числе. 예, 그래서 이제 전에 말씀드렸다시피 이제 우리가 주로 금융기관하고 공공기관을 포함한 그다음에 저기 이 도서 매업에 필요한 어떤 제품들을 솔루션을 제공하는 곳인데요. 네, 지금 보시는 고객들은 우리 전체 고객들입니다. Значит, бизнес в условиях пандемии, как он повлиял на нас, да? Всем известно, что большая часть IT-компаний, как в мире, так и в Узбекистане, пострадали меньше всего от COVID-19. Но некоторые компании получили определенный импульс для развития. 잘 아시다시피 지금 그 저기 팬데믹 상황 때문에 이제 전 세계적으로 많은 기업들이 이제 어려움을 겪고 있는데, 근데 IT 분야만 조금 그런 그와 달리 조금 그 어려움을 덜 겪고 오히려 이 계기로 해가지고 더 발전하게 된 회사들도 있습니다. Значит, ярким примером и исключением, на мой взгляд, считаются компании, такие как Zoom, Netflix и Amazon, которые очень активно развили свой бизнес именно во время пандемии. 그래서 지금 대표적인 예로서는 이 코로나 상황 때 더 발전하게 된 회사들은 대표적으로 줌과 넷플릭스와 아마존이라는 회사들이 이제 더욱더 발전하게 된 겁니다. Тем не менее, в условиях кризиса IT-индустрия все равно страдает из-за, на наш взгляд, двух факторов. Это снижение покупательской способности заказчиков. И второе – это ввиду приостановки и пересмотра каких-то государственных проектов, либо проектов с государственным участием. 예, 물론 그러면서도 이제 두 가지 팩트가 이제 그 단점으로 작용을 하였는데, 그게 하나는 그 실제로 고객들이 이제 구매할 수 있는 또 이 사업을 진행할 수 있는 그런 여력이 이제 축소되었다는 것, 그다음에 공공기관에서의 추진되고 있는 사업들이 재검토되거나 아니면 보류되거나 연기되는 것, 그런 요소들이 이제 악한 그런 작용을 하게 되었습니다. Значит, как повлиял пандемия на нашу компанию? Мы обратили внимание, что те проблемы, с которыми мы столкнулись, здесь перечислены 6 проблем, давайте я их перечитаю вам. Значит, первое – это обеспечение безопасности сотрудников компании, да, потому что человеческий ресурс, капитал – это очень важный ресурс компании. Второе – это организация работы и бизнес-процессов внутри компаний, потому что пандемия внесла свое определенное вмешательство в организацию работы. Третье – это организация встреч с заказчиками, партнерами, там, переговоры, обсуждение проектов и работа над проектом. Далее приостановка пересмотра государственных проектов, то есть проектов с государственным участием, финансовая нагрузка
И последний момент — повышение квалификации для сотрудников и поиск новых решений. 이제 지금 코비드-19가 나온 이후로부터는 저희 회사 같은 경우에는 어떤 어려움을 겪었는지에 대해서 좀 언급을 해드리고 싶은데, 첫 번째는 그 우리 소속 직원들에 대한 그 건강 안전에 대한 것이 그 가장 이슈가 되었고, 두 번째는 이 그 회사 내부의 어떤 그 업무 규정들이 이제 그 팬데믹 상황에 맞게끔 재정립을 해야 되는 상황, 그런 문제가 있었고, 그다음에 이 우리 파트너들과 우리 고객사들과 면담하는 것은 물리적으로 이제 어렵기 때문에 그것이 어려운 부분 하나 작용을 하였고, 그다음에 아까 언급을 드렸다시피 공공기관 또는 금융기관에서 추진하고 있는 그런 공동 사업들이 중단되거나 또는 재검토되거나 연기되는 상황 때문에 조금 이 재무적으로, 금전적으로, 금융적으로 조금 어려움을 겪었습니다. 그리고 이 새로운 직원들, 그 새로운 신규 직원들에 대한 이 역량 강화가 항상 이슈가 되었었습니다. Значит, я попробую вам развернуто ответить на те проблемы, с которыми мы столкнулись, и как, соответственно, мы с ними пытались бороться и развиваться. Значит, по первому пункту, для обеспечения дальнейшей работы в условиях пандемии мы разработали или подготовили ряд необходимых мер. Да? Вот по первому пункту обеспечения безопасности сотрудников мы в первую очередь позаботились о сотрудниках, потому что мы четко понимаем, что это самый главный актив и ресурс компании. Да? Вот. Значит, нами была проделана работа в части закупки необходимых средств индивидуальной защиты. Далее мы оформили полис медицинского страхования, благо был такой инструмент, который предоставляла государственная организация. А также мы оказывали финансовую поддержку членам семьи и сотрудников, которые нуждались в сложном лечении. Это во время карантина и, соответственно, сейчас в данное время. 그런 이제 그런 아까 언급드린 어떤 이슈, 그런 문제점들에 대해서는 어떻게 우리가 대비를 하였는지에 대해서 이제 구체적으로 말씀을 드리고 싶은데요. 이제 그 회사의 가장 중요한 자원은 이게 인적 자원일 텐데, 인적 자원에 대한 그런 그 보호나 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 이제 건강을 보호를 하기 위해서 이제 첫 번째 이제 위생적인 면에서는 필요한 모든 그 물품들을 구입을 해서 이제 무상으로 제공을 해드렸고, 제 마스크를 포함한, 그다음에 손 소독제라든지 기타 등등, 그다음에 각 직원들에 대한 의료보험을 우리가 신청을 해서 이제 그거를 추진을 하였고, 그다음에 각종 재정적 지원을 해서 이제 아픈 사람들의 우리 직원 그런 관련 식구들이 이제 아픈 사람들에서는 재정적 지원을 하여 이제 그런 바이러스 치료가 될 수 있도록 지원을 하였습니다. Значит, мы также поняли, что пандемия внесла свой определенный вклад в изменение работоспособности самой компании и также в организации работы. В связи с этим, значит, в первые дни карантина мы перевели всех сотрудников, значит, в онлайн, при этом обеспечили всем необходимым оборудованием и мебелью для выполнения работ на удаленке. Также проводили ежедневные собрания через Zoom. В настоящее время большая часть наших сотрудников вернулась в офисе, но мы также изучаем вопрос работы организации, значит, на удаленке. 그리고 두 번째 사항은 이제 우리 내부 회사의 어떤 업무 규정들을 팬데믹에 맞게 좀 재정립을 했는데, 이제 제일 가장 특징적인 부분은 각 직원들은 이제 원격으로 일할 수 있도록 그런 환경들을 제공을 해드렸습니다. 필요한 어떤 기자재라든지 그런 걸 제공해서 원격으로 지원을 하는 것을 우리가 조치를 취하였습니다. Также немаловажным фактором мы выделили организацию непрерывного функционирования бизнеса, поэтому мы стали активнее внедрять, значит, онлайн-платформы для управления и организации работы, да, такие там платформы, ну, в том числе и Zoom, в том числе Bittrex есть российское программное обеспечение для именно управления бизнесом, который позволил нам перевести наш офис в онлайн и управлять проектами и задачами.
그리고 이에 따라서 이제 좀 더 우리의 그 사업들을 우리 업무들을 온라인으로 진행을 하기 위한 그런 플랫폼이나 환경들을 조성하기 시작하였고 그 예로는 뭐 비트릭스 24라는 그런 러시아의 어떤 그 플랫폼이 있는데 그걸도 좀 더 활성화를 해가지고 이 그 고객사들과 또 이렇게 우리 필요한 업무들을 추진을 하였습니다. Значит, вопрос организации встреч с заказчиками, партнерами мы используем платформы Zoom, Microsoft или другие какие-то инструменты для того, чтобы провести переговоры, провести работу над проектом, данные инструменты нам позволяют и технологии очень существенно сократить время на организацию тех самых встреч. 그러면서 이제 한편으로는 또 최적화되어 가지고 그 불필요한 그 비용들이 이제 낭비하는 거를 방지하게 되는데 이제 줌이라든지 마이크로소프트 팀이라는 그런 온라인 그 업무 진행 플랫폼을 통해서 이제 우리 고객들과 파트너들과 이제 업무를 진행을 하면서 그런 좋은 효과를 얻고 있습니다. Значит, также мы столкнулись с проблемой по перестановке и пересмотра приоритетов по многим проектам, в которых мы вели работу, особенно с государственным участием. Вот, поэтому мы также непрерывно работаем с нашими партнерами, заказчиками для того, чтобы оптимизировать то или иное решение, пересмотреть бюджет и подобрать, может быть, другое решение альтернативное. И постоянно работаем в этом направлении, чтобы предложить заказчику именно те решения, которые необходимы ему в данный момент. 그리고 저희들이 이제 공공기관이 참여하는 그런 여러 사업들을 저희들도 마찬가지로 중단하거나 또는 재검토를 하는 를 진행을 하였고 그렇게 함으로써 이제 이 우리 회사가 조금 더 이 상황에 맞게끔 즉각적 대응을 하기 위해선 여러 가지 방법들을 찾아내면서 이제 우리 고객사들한테 제안을 드리면서 그렇게 추진을 했습니다. Одним из примеров является решение систем, значит, электронных очередей. Мы внедрили в центрах государственных услуг дополнительные инструменты, такие как, значит, предварительная запись на прием и получение мобильного билета дистанционного для того, чтобы граждане и население могли получать обслуживание, заранее уведомив об этом в центрах государственных услуг. 그리고 한 가지 예로서는 저희들이 이제 이런 시스템을 도입을 했는데 이제 우리 정부가 이렇게 대민 서비스를 하는 그런 대민 서비스 센터가 있는데 그 센터에 온라인으로 이제 접수를 신청을 넣어서 그다음에 그 시간대에 맞춰서 이제 가서 업무를 볼 수 있는 그런 온라인 시스템을 구축을 해드는데 그 시스템을 통해서 이제 많은 사람들이 이제 한 장소에 이렇게 밀집해 가지고 대기하는 것을 방지를 하고 불필요한 시간을 낭비하는 데 좀 효과를 얻고 있습니다. Значит, следующая проблема, с которой мы столкнулись, это финансовая нагрузка, ввиду того, что многие компании очень сильно ощутили на себе финансовые нагрузки, особенно во время карантина, когда не было возможности работать и не было достаточных средств движения от заказчиков, потому что было все приостановлено. Тем не менее, нашей компании удалось избежать сокращения сотрудников, а также сокращения зарплат. Также после полученного опыта мы теперь стараемся формировать некие антикризисные фонды для того, чтобы бороться с подобными аналогичными случаями. 그리고 이제 금전적으로 아까 말씀드렸다시피 이제 금전적인 부담이 좀 있었는데 이 팬데믹 상황이 이렇게 들어닥친 이후에는 많은 사람들이 이제 통제를 하기 시작했고 규제를 하기 시작했는데 이때 이제 수입이 없으니까 많은 직원들 어려움을 겪었는데 우리는 좀 그때 이제 금전적인 지원을 해야만 했었고 그렇게 함으로써 저희들은 오히려 더더욱더 이제 강하게 일어설 수 있는 계기가 되었는데 이제 이런 유사한 상황들 앞으로 생길 때에는 어떻게 대처를 하면 좋을지에 대한 그런 노하우와 그다음에 그런 기금을 마련이라든지 그런 것들을 미리 알게 되면서 이제 대처를 할 수 있을 거라고 생각됩니다. Также мы воспользовались во время карантина, если вы все помните, была проблема с передвижением и с организацией работы. Во время карантина мы поставили задачу для всех сотрудников – это повышение квалификации,
вот, и поиск каких-то новых IT-решений, которые позволят нашим заказчикам оптимизировать их работу. Вот, поэтому мы сформировали перечень компетенций и знаний, которые необходимы нам для выполнения интересных, нужных IT-решений. И постоянно стараемся изучать новые IT-продукты, решения для того, чтобы предложить это нашим заказчикам. 그리고 이제 이 규제가 이제 통제가 발령이 나면서부터 그 추가적인 어떤 여유 시간들이 나왔기 때문에 우리 그 시간도 좀 효과적으로 사용을 해서 우리 직원들의 역량 강화에 집중을 하였습니다. 그래서 여러 가지 몇 가지 그 리스트를 만들어서 그런 얻을 수 있는 지식에 대해서 이제 그 또 우리 솔루션들의 어떤 서비스 제공하는 데서는 필요한 직원들의 교육을 시키는 방향으로 진행을 했고, 그다음에 우리는 그런 식으로 이제 앞으로도 우리 고객들한테 좋은 IT 그런 솔루션들과 서비스를 제공하기 위해서는 그런 방법으로 직원들을 앞으로 교육하고 연수시킬 계획입니다. Так, ну, в принципе, на этом все. Моя презентация закончена ввиду ограниченного времени. 네, 일단 시간이 없는 관계로 일단은 간략하게 이제 저희 회사에 대한 소개를 드렸습니다. Да, я пытался кратко, значит, рассказать о нашей компании и то, как на нас повлияла пандемия, и то, как мы с ней пытаемся бороться сейчас в нынешних условиях и что пытаемся делать. 네, 간략하게 우리 회사에 대한 소개와 그다음에 지금 코로나 상황이 들어닥친 이후부터는 우리가 어떻게 대응을 하고 그 문제점들을 어떤 게 있었고 어떻게 대응을 했고 앞으로 어떻게 할지에 대한 그런 그러한 논의를 이제 그런 협의를 좀 드렸습니다. Если у кого-то есть вопросы по презентации, то давайте, может быть, мы послушаем и попробуем на них ответить. 네, 혹시나 어떤 참가자분들께로 어떤 하실 말씀이나 있으시면 좀 들어보고 그리고 이제 이 협의라고 논의를 했으면 좋겠습니다. И у нас как раз осталось, Валерий, спасибо за презентацию. Еще 14 минут для вопросов и обсуждения по IT-направлению. 그래서 IT 분야에 해당되는 어떤 뭐 그 논의라든지 그 질의사항들이 있으면 좀 진행을 했으면 좋겠는데 한 15분 정도 시간이 있습니다. 저희들은. 네, 질문. 안녕하세요. 저는 굿네이버스 들리시나요? 네, 예, 들립니다. 예, 굿네이버스 인터내셔널에서 일하고 있는 원일형이라고 합니다. 코이카와 함께 지작주에서 프로젝트를 진행하고 있습니다. Меня зовут Ким мистер Вон. Мистер Вон. Я, то есть, являюсь представителем организации, которая, то есть, сейчас совместно осуществляет проект Скойков в Джизаке. 두 가지 질문이 있는데요. 첫 번째는 два вопроса. 아까 전에 회사 소개를 하시면서 그 회사의 중요한 가치 중에 하나가 사회에 기여하고 또 사회 문제를 해결하는 사회적 책임에 대해서 언급을 하셨는데요. 좀 구체적으로 어떠한 방법들로 그것들을 실현하고 있는지 궁금하고요. 두 번째로는 저희 굿네이버스에서도 많은 다양한 사회적 기업을 전 세계에서 운영하고 있습니다. 하지만 대부분 전통적인 비즈니스를 많이 하고 있는데 우즈베키스탄에서 NGO가 IT 기반의 사회적 기업을 시도해 보는 거에 대한 그 가능성에 대해서 좀 듣고 싶습니다. Первый вопрос такой, то есть 선생님 죄송한데요. 그러면 두 번째 질문에 대해서 다시 한번 좀 요청드리겠는데 일단 첫 번째 질문 좀 먼저 통일을 해드리겠습니다. Первый мой вопрос такой, то есть во время, то есть ознакомления с вашей компанией, вы отметили о ценностях вашей компании, и в конце из этих ценностей было сказано, что стремится к социальной ответственности, да, вот
именно в чем подразумевается, то есть социальная ответственность, и как вы смотрите, как вы действуете в этом направлении. Был, то есть хотел услышать ответ на первый вопрос, и у меня есть еще второй вопрос, после ответа еще задам. Спасибо за интересный, очень важный вопрос, особенно интерес к нашей компании. 일단 네, 우리 회사에 대해서 관심을 가져주셔서 감사드리고 이렇게 좋은 질문을 하셨는데 Значит, постараюсь вам ответить. Социальная ответственность мы подразумеваем, значит, это ответственность компаний по повышению качества жизни самих работников, а также членов их семей. Вот. Тем не менее, мы, значит, участвуем активно в внедрении в заказчиках определенных тоже и работе над проектами, которые не подразумевают какой-либо оплаты, а для того, чтобы просто поддерживать те или иные там государственные, в том числе, проекты и, соответственно, предоставлять их там для населения. 일단은 그 사회적 책임이라는 부분을 언급한 이유는 일단 정리를 한다고 하면은 이 우리 회사 소속 직원들의 삶의 질을 향상함으로써 이 가족과 더 나아가 국가의 어떤 그 도움이 될 수 있는 어떤 사람으로 활동을 위한 그런 지지와 지원이고 그러면서 이제 우리 파트너들과 고객사들과 공동으로 진행하는 사업에서도 어떤 무상으로 이제 필요한 솔루션과 필요한 서비스를 제공함으로써 이 꼭 영리를 위한 걸 추구하는 것뿐만 아니라 이 대민으로 이제 사람들한테 좋은 도움이 될 수 있는 부분이라면은 우리 회사가 그 가치관도 중요시 여기는 부분입니다. 네, 답변 감사합니다. 두 번째 질문 다시 하겠습니다. 예, то есть спасибо за ответ. То есть я второй вопрос задам. 굿네이버스 인터내셔널은 일반 회사가 아니라 NGO입니다. 비영리 기관인데요. NGO에서 그 소셜 엔터프라이즈, 그러니까 사회적 기업을 IT 분야로 적용해 보려는 고민을 하고 있습니다. 그 가능성에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지. 저는 사실은 우즈베키스탄의 IT 비즈니스 환경에 대한 이해가 적어서 의견을 좀 듣고 싶습니다. Да, я бы хотел услышать ваше мнение. В первую очередь, то есть я являюсь представителем организации Good Neighbors, и эта организация является некоммерческой организацией, не государственной, NGO NGO в категорию входит. И, как вы знаете, есть social enterprise, социальное как бы предпринимательство. И вот это социальное предпринимательство, насколько возможно внедрить в IT-сферу. Честно говоря, то есть я очень плохо владею знаниями, то есть IT, поэтому я бы хотел услышать ваше мнение, то есть конвергенция, объединение со сферой как бы социальной, то есть предпринимательства с IT-сферой. На самом деле очень глубокий и сложный вопрос. Попробую ответить на него. 네, 일단은 좀 그 질문이 너무 난이도가 깊숙한 거라서 어떻게 답변을 드려야 될지는 모르겠지만 일단 한번 노력해 보고 있습니다. Значит, IT-сфера, она очень большая, и, в принципе, если вот вдаваться в определенные направления по тем или иным сегментам, то можно очень много времени потратить для того, чтобы изучить это направление. В части социального, значит, сотрудничества или синергии, одним из, возможно, эффективным методом, наверное, является это обучение. Обучение, значит, тем или иным IT-решениям, которые мы можем предлагать для населения или для людей, для того, чтобы улучшить качество их жизни и улучшить, значит, уровень знаний или компетенций в той или иной области. 일단 잘 아시다시피 IT 분야도 이게 특정 분야이긴 하지만 그 내에서 세부적으로 보면은 굉장히 광범위하게 이렇게 방향들이 나눠져 있는데 그리고 이제 확실하게 영리를 추구를 하면서 하긴 하는데 이제 말씀하시는 소셜 엔터프라이즈에 대한 그 융합에 대해서는 제가 볼 때는 어떤 교육적인 요소를 가지고 추진할 수 있다고 생각이 됩니다. 예를 들어서 어떤 그 별도의 어떤 IT와 관련된 지식을 교육을 받거나 어떤 IT와 관련된 지식을 얻거나 하고자 하는 경우에는 그
그렇게 이제 교육 요소를 활용해서 그렇게 융합시킬 수 있지 않을까 생각이 됩니다. Например, в нашем бизнесе, в нашей компании мы стараемся повышать качество жизни работников и членов их семей. В связи с этим мы стараемся в первую очередь обеспечить образованием либо повышением квалификации. То есть мы персонально с каждым сотрудником ведем общение, обсуждаем определенные интересы в тех или иных направлениях и стараемся поддерживать их для того, чтобы они могли развиваться в тех сферах, которые им интересны, помимо тех направлений, которые необходимы компании для того, чтобы быть профессионалом своей отрасли. 그리고 우리 회사 같은 경우에는 우리 소속 직원들에 대한 그런 교육은 항상 지지하는 바이고 사실은 우리 회사가 추구하는 방향에 맞지 않는 정반대의 방향의 어떤 교육을 받고 싶어 할 때도 우리는 개별로 이제 그거를 검토하고 개별로 이제 상의를 받으면서 그런 직원들이 능력을 키울 수 있도록 하기 위해서는 여러 가지 회사 차원에서는 지원을 아끼지 않고 있습니다. Ну, надеюсь, как-то попытался ответить на ваш очень сложный, на мой взгляд, вопрос. 네, 얼마나 도움이 되는 그 답변인지는 잘 모르겠습니다. 굉장히 써주는 게 굉장히 깊숙한 난이도 있는 답변이니까 조금 곰곰이 생각을 해서 답변을 드렸어야 되는데 얼마나 도움이 되는지 유익했는지는 모르겠습니다. 답변 감사드리고요. 기회가 되면 나중에 한번 연락드리고 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. Да, спасибо за ваш ответ. То есть, если будет у нас возможность, я бы хотел с вами, то есть, встретиться отдельно и поговорить, то есть, о нашем сотрудничестве. Спасибо. 네, спасибо. 감사합니다. 혹시 다른 분들의 질문도 또 있습니까? Наталья, у нас осталось около 5 минут, по-моему, вы говорили, да? Да, еще осталось 4 минуты до завершения обсуждения. Других залов тоже потихонечку завершают. 예, 시간이 이제 소요 회의를 끝난 다음에 다시 이제 대회실로 이제 옮겨야 되는데 4분이나 좀 남았습니다. 혹시 4분 사이 질문하실 분들이 있습니까? Возможно, у кого-то есть какие-то вопросы, которые можно обсудить в целом по Узбекистану, именно в IT-сфере. Давайте, может быть, их тоже обсудим. Или предложения, возможно, есть. 뭐 그 회사뿐만 아니라 이렇게 전체 우즈베키스탄 IT에 대해서도 뭐 궁금해하시는 분들도 있을 텐데 그거에 대해서도 또 논의를 뭐 드릴 수 있는 그런 자리가 있었으면 좋겠습니다. Смотрите, у нас немножко время продлили, так что если у кого-то есть вопросы и что обсудить, потому что в других залах еще идет обсуждение. 네, 저희들이 시간을 조금 더 연장을 시켜줬습니다. 그래서 이렇게 편하게 이제 질문을 하실 게 있으면은 다음 소회실에서도 아마 아직 진행 중인 것 같습니다, 회의가. 그래서 У нас есть возможность сейчас, может быть, познакомиться и рассказать, кто чем занимается. 그러면 뭐 지금 간략하게 지금 참가자분들께서는 어떤 일을 하고 계시는지에 대한 간략한 소개도 괜찮습니다. Я предлагаю, у кого есть возможность, включить камеры, чтобы мы друг друга не только слышали, еще и видели. 네, 그리고 카메라를 안 켜신 분들은 얼굴 배워서 좀 서로 알게 되었으면 좋겠네요. И, Юрий, я предоставляю слово вам. 네, 유라 씨, 그러면 좀 말씀. Да, всем здравствуйте еще раз. Добрый день. Слышно меня, да, нормально? Да. 네, 안녕하십니까, 여러분. Хорошо. Так, компания Profit Sourcing.
У нас мы работаем на нашем рынке с 2012 года. Вот. 예, 우리 회사는 프로핏 소싱이고요. 그러니까 2012년도부터 우리 회사가 지금 우즈벡 시장에서 활동을 하고 있습니다. Да. Основным видом деятельности с 2012 года у нас был IT-аутсорсинг и консалтинг. 그리고 이제 주된 업무들은 아웃소싱이었고 그다음에 컨설팅 서비스를 제공을 해왔습니다. Да, но 2 года назад мы это направление закрыли полностью. 그리고 2년 전에 그런 방향으로 우리가 이제 그런 서비스를 접고 Да, сейчас занимаемся запуском проектов, сервисных проектов. 그런 지금은 이제 서비스와 관련된 그런 프로젝트들을 진행을 하고 있습니다. Были запущены такие проекты, как родительский контроль совместно с TPS-провайдером. 그 TPS 통신사와 공동을 해가지고 그 부모 컨트롤이라는 부모 관리 그런 관련된 서비스를 오픈을 했고. Да, в прошлом году был запущен сервис видеоконференций, веб-конференций Wider Online. 그리고 작년에는 그 온라인 웹 서비스를 우리가 제공을 했고요. Как называется Wider Online. Wider Online이라는 서비스를 오픈했습니다. Да, сейчас работаем над стартапом биржи блогеров, marketplace для блогеров Сарафан. 그리고 이제 지금 스타트업 준익이라는 스타트업이 있는데 일단 그 블로거들이 그 거래소와 관련된 그런 스타트업 사업을 추진 중에 있습니다. Сарафан стартап, он отдельный, он самостоятельный, он не относится к нашей компании первоначально. То есть, это именно такой чистый стартап. 예, 이거는 우리 회사의 사라폰이라는 그런 제품인데 우리 회사 건 아니고 별개의 회사이고 이거는 아예 별도로 진행되는 어떤 스타트업 사업입니다. И по компании Profit Sourcing сейчас мы переориентировались на больше интеграторскую деятельность, то есть поднакопили достаточно опыта в так называемых in-house условиях, то есть когда наши специалисты работали в больших крупных компаниях. Вот сейчас мы этот опыт аккумулируем у себя и начинаем предоставлять услуги по системной интеграции. 예, 그리고 이제 이렇게 프로핏 소싱이라는 회사가 이제 그 주된 방향으로는 이렇게 SI 쪽을 추진하기 시작했고, 인도로 이제 직원들의 상주를 했었던 거를 우리가 추진을 하면서 이제 그 인테그레이션 서비스 시스템 인테그레이션 쪽을 추진하고 있습니다. 사업 분야를. У меня все. 네, 이상 간략한 소개였습니다. Сейчас одну минутку. Нет, еще не закрываем. Тогда, мистер Ким, предоставляем слово вам. 네, Ким. Компания GNC. GNC 회사의 사장님께 말씀을 부탁드리겠습니다. У вас микрофон выключен. 네, 안녕하세요. GNC의 김성일입니다. Здравствуйте, то есть меня зовут Ким Сong-ил, являюсь представителем компании GNC. 네, 제가 이 회사에 온 지는 이제 3년 됐고요. 그전엔 제가 IT 회사에서 일했는데
이 회사에서는 IT를 많이 하지 않았습니다. 네, 지금은 제가 IT 쪽으로 사업을 좀 열어보려고 리서치 차원에서 여기 들어와 있어요. Да, то есть я работал 3 года тому назад в другой компании. Это была, то есть, не сфера IT, вот, а GNC компания уже сфера IT. И сейчас я уже ищу в качестве как бы поиска ресурсов и решил участвовать в этом форуме. 처음 IT 컴퍼니에서 일할 때 제가 가장 그 애로사항들이 있었다면 그 개발자를 구하기가 굉장히 어려웠었거든요. И когда вначале, когда начал работать в IT-компании, самая большая проблема передо мной это была найти IT-специалистов. 네, 미국에 있는 회사에서 아웃소싱을 해서 이쪽에서 개발해서 새로운 제품을 개발해서 이제 판매하는 방식으로 진행을 했었는데 И 개발자니까 C나 C++ 이런 개발자들 구하기가 참 어려웠어요. 제가 이제 고민을 좀 했었는데 질문을 할까 말까. 우즈베키스탄에서 개발자들이 어느 정도 개발자층이 어느 정도 되는지 우즈베키스탄에. Просто для меня очень интересно, потому что, то есть, для осуществления моих работ в моей компании, в новой компании, мы, знаете, нанимали разработчиков с Америки и разрабатывали наши продукции, представляли нашим клиентам. Я вот хотел в связи с этим спросить, вообще в Узбекистане насчет разработчиков, там как ситуация вообще, как в общем плане, там много или мало? В основном, то есть... Сейчас у всех спрашивают, что ли, вопрос всех? Да, или разработчиков это... Я так понял, у всех, да. Наверное, по очереди, может быть, ответим. Да. 아마 모두 해당되는 질문일 텐데 차례대로 지금 대답을 드리도록 하겠습니다. 네? Да. Может, то есть по очереди? Я могу поделиться своим опытом. Там, 이제 경험을 말씀드리자면은 да, просто есть здесь у нас в зале есть человек, который непосредственно с этим связан и имеет больше экспертизы и опыта намного. Но я просто поделюсь тем, с чем я столкнулся, работая по стартапу своему, да. 지금 이 회의실에서 이제 직접적으로 지금 사장님께서 궁금하시는 부분에 대한 직접적으로 답변 드릴 수 있는 분도 있지만은 일단 제가 이제 스타트업을 추진하는 어떤 회사의 관계자로서는 제 경험을 해서 먼저 말씀드리자면은 Несколько раз у нас по разным проектам мы обращались к разработчикам, к группам разработчиков, да, для того, чтобы сделать заказ на разработку определенного продукта. 그래서 우리도 마찬가지로 그렇게 어떤 특정한 제품을 만들기 위해서는 그런 개발자들을 이게 찾는 데 그런 이슈들이 있었습니다. Это местные компании, которые, были какие-то рекомендации на них у определенных людей. Вот, была какая-то история у них того, что они делали уже, да, портфолио сформировавшееся. 네, 그런 회사들 몇 개 있고요. 어떤 일을 했는지에 대한 포트폴리오가 가지고 있는 회사들이 있고, 그런데 그런 현지 회사들에 대해서 이제 물색을 하기 시작했습니다. И все эти несколько раз они были для нас неуспешными. 근데 그러한 노력들의 결과는 그렇게 좋지는 않았습니다. То есть всегда было примерно один и тот же результат со всеми. Это срыв сроков, причем очень сильно. 가장 큰 문제점은 이 일정이 차질이 빚었던 겁니다. 모든 그런 어떤 회사에 문의를 하든 그런 사업 수행하는 일정들이 차질이 빚었습니다. Проектное управление тоже абсолютно практически отсутствует. То есть вроде бы есть в команде project manager, но сам project manager не выполняет свои функции и соответственно управление проектом не происходит в должной мере. 그리고 사업 관리자적인 측면도 굉장히 취약했고
실질적으로 저기 그 사업 관리에 해당되는 과제들을 수행을 하지 않은 경우가 굉장히 많았습니다. Да, и сейчас у нас достаточно хорошие новости, мы выходим на уже уровень развития, и это стало возможным благодаря тому, что у нас в команде своей появились свои разработчики. 그래서 이제 우리 회사 같은 경우는 이제 좀 더 이제 발전을 해가지고 한층 더 어떻게 성장하게 된 건데 그렇게 함으로써 이제 자기 상주 개발자들을 두게 되었습니다. Вот такой у нас был опыт работы с местными командами разработки, 네. что касается именно проектов наших. 네, 간략하게 이제 저희 그 사업들을 진행할 때에는 그런 개발자 구한에 있어서는 이런 문제점들이 조금 있었던 거에 대해서 좀 경험을 공유를 해드렸습니다. Пока искали разработчиков команды, подключались к разным группам, сообществам тоже. Разработчиков в Узбекистане становится больше. 예, 우리는 지금 그런 개발자들 물색을 하다 보면 그 많이 알게 된 부분은 확실하게 이제 개발자들이 많아지고 있다는 것. Обучение по разработке и разным языкам программирования, сферам разработки, оно стало доступным. И даже на местном рынке они есть, эти курсы. 그리고 이제 그런 개발자 교육을 하는 그런 코스라든지 교육기관이라든지 교육 그런 프로그램들도 엄청 많이 생겼고 현지뿐만 아니라 해외에서도 마찬가지로. Но мне кажется, есть общая проблема с системным подходом к самой работе, к самому процессу создания продукта. 근데 실제로 어떤 제품을 어떤 결과를 만들어내기 위한 그런 시스템적 접근 방법, 업무 방법에 대한 거는 아직까지도 굉장히 문제로 간주되고 있습니다. Да, и еще одна проблема есть, что многие вот такие разработчики, которые обучились, прошли какое-то обучение, какие-то курсы, они не понимают самой задачи. То есть изначально сама задача для них, она какая-то другая. 그래서 그런 개발자들이 이제 교육을 받은 개발자들 많은데, 근데 그 대부분 개발자들은 이 과제를 주면 그 과제에 대한 이해도가 굉장히 낮습니다. 이 과제가 어떤 요점을 갖고 있는지, 뭘 어떻게 하는지에 대한 분석을, 그다음에 어떤 이해를 굉장히 부족한 것을 알 수가 있었습니다. То есть на примере можно разработчик говорит, поставьте мне задачу, я ее сделаю, да? То есть мне скажите конкретно, что нужно сделать, я это сделаю. 개발자들은 딱 얘기를 합니다. 나한테 좀 뭘 해야 될지는 딱 알려주세요. 내가 그대로 할게요라고 합니다. А такого подхода, как вот есть у нас такая задача стоит, нам нужно достичь вот этой цели, и разные способы можно использовать для достижения этой цели. Такой подход почему-то разработчиками не используется и не воспринимается. 대부분 개발자들은 우리가 이제 이런 목표가 있고 그 목표를 이제 달성을 하기 위해서는 이런 과제들을 수행할 텐데 그 과제 수행 방법에 대해서는 여러 가지가 될 수가 있는데 그러한 거에 대한 개발자들의 어떤 생각이라든지 이런 의견들이 없는 것을 많이 봤습니다. Но нам повезло, у нас разработчики другие. 네, 우리는 다행스럽게도 우리는 개발자들은 조금 다르고요. Вот. И если знаете, сейчас идет активное развитие проекта One Million Coders, это такой государственный проект больше. Вот это открытые курсы Udemy для всех желающих разработчиков. На английском языке, правда. 그리고 이제 정부 차원에서 이제 1 밀리언 코드라는 그런 플랫폼을 만들어서 이제 이 개발자들을 많이 키우겠다는 그런 조치를 취하고 있는데 Udemy 그런 플랫폼을 이제 통해서 이제 그런 개발자들 많이 키우겠다는 게 정부의 어떤 지원도 지금 추진 중에 있습니다. Это в целом вот вся информация, которую я могу поделиться по разработке своего опыта.
네, 그래서 제 개인적으로 이제 경험했던 바를 여러분들과 경험을 드렸습니다. Я очень извиняюсь, но другие сферы уже прекратили общение, и сейчас начинается подведение итога в общем зале. 네, 좀 죄송하게도 지금 저희들이 이제 소회의를 마쳐야 될 것 같고요. 이제 다시 대회의로 이동해서 거기서 좀 논의를 진행을 하도록 하겠습니다. Поэтому я приглашаю всех в основной зал для того, чтобы завершить форум. 네, 다시 한번 저기 그 대회의실로 좀 모여서 일단 이 결론을 내는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. Спасибо. 네, 감사합니다. Всем спасибо. Спасибо.